All right, I got a question for you this morning. Les tengo una pregunta. esta Have you mañana. ever noticed that kids remember everything you say? ¿Han notado que los niños no se olvidan de todas las cosas que dices? Like, what? Except for the things you really want them to A remember, menos right? las cosas que quieres que ellos se recuerdan. You can say to your kids, clean your room, Puedes decir a los niños, limpie su cuarto. and somehow those words just disappear. Y de alguna manera esas palabras se van. In the middle of the ocean, it's gone. En medio del mar ya no se ve. But Pero if you even hint something exciting, si das una noticias de algo emocionante, maybe you start off with a sentence that, well, you know what, maybe right after church, quizás que comienzas con una frase de decir, pues quizás después de la iglesia we can, podemos. and your kids are professional stenographers and they Y remember sus, everything. niños son tacógrafos or Yeah, I have something no like idea. that, And so, que se recuerdan. and they say, Dad, on November 15th at 4:25 in the dicen, afternoon, you said we were going to go get some yogurt noviembre right after 25 service. Dijiste que íbamos a ir a agarrar nieve después de la iglesia. Those are the things they remember. Esas son las cosas que se recuerdan. But go clean your room. Pero ve, limpia tu cuarto. We're still working on that, right? Todavía estamos trabajando en eso. But there's certain things like these certain promises kids don't forget. Pero hay cosas así como estas promesas que los niños no se olvidan. They treasure them. Los tesoreran, They hold on to them. los detienen. But us grown-ups, Pero nosotros ya de grandes, sometimes we forget the promise before we even finish our antes sentence. nos olvidamos de la promesa antes que terminamos de decirlo. Mom, you said this. Mamá, tú dijiste Dad, you esto. said that. Papá, tú dijiste esto. I don't remember. Me recuerdo. But leading to Christmas, Pero llegando a la Navidad, it reminds us of something very special. nos recuerda de algo especial. So it reminds us of something very powerful. Nos recuerda de algo poderoso. That God never forgets his Que promises. Dios nunca se olvida de su promesa. Not one, No uno, not ever. nunca. And Christmas is the proof. Y la Navidad es la prueba. It's the living, breathing, wrapped in swaddling clothes proof. Es la prueba viviente que estaba aquí. See, from the beginning of time, Desde el God principio del tiempo, has been orchestrating this incredible rescue mission. Dios ha tenido este plan de rescatar. See, the birth of Jesus is not just a beautiful moment in history, El nacimiento de Jesús no solamente era un momento especial en la but historia, it is a fulfillment of the greatest promise God has ever made. pero es un cumplimiento de la promesa que Dios ha hecho. See, God promised a Savior from the beginning. Dios ha prometido un Salvador desde el principio. And that's in your notes. Y eso está en sus notas. Do we have that slide? I'm already there. God promised a Savior from the beginning. Dios prometió un Salvador desde el principio. See, to understand the birth, we have to understand the beginning. A entender el nacimiento tenemos que entender So el principio. we're going to go all the way back to the book of Genesis. Entonces vamos a llegar todo atrás al libro de Génesis. We're going to go Genesis 3, where the moment where everything fell apart. En Génesis 3, donde todo se fue Oh derrotado. man, where Adam and Eve, they disobeyed God. Donde Adán y Eva no obedecieron a Dios. Where sin enters the world Donde el pecado entró al mundo and creation was fractured. y la creación fue fracturada. What was perfect became polluted. Lo que era perfecto se contaminó. What was whole became broken. Lo que era entero se quebró. And every relationship Y en cada relación between God and man, entre el Dios y hombre, every relationship between man and woman, cada relación entre hombre y mujer, between humanity and creation, entre la humanidad y la creación, suffers the consequences. sufre las consecuencias. And you probably would expect God to say or respond in a certain way. Y quizás esperas que Dios responda en una cierta manera. You probably would expect God to respond with anger, Quizás espera que Dios responde con enojo, maybe respond with rejection or con abandonment. rechazo o rechazo. You would probably expect God to say, well, you broke it, Quizás esperas que Dios te diga, lo quebraste, you fix it. ahora tú lo tienes que arreglar. But he doesn't. Pero no lo hace. He doesn't do that. No hace eso. But instead,
Pero más, the very first thing that God does la primera cosa que Dios hace in the middle of human failure en medio del fracaso de la humanidad is make a promise. es hacer una promesa. So in Genesis, En Génesis, we know that Adam and Eve, they fell short. sabemos que Adán y Eva cayeron cortos. Sin enters the world. Entró el pecado al mundo. They listened to this serpent Escucharon a este serpiente saying that you will know all things. diciéndoles que vas a conocer todas You will cosas be like God. y vas a ser como Dios. Or telling them, did God really say not O to eat from here? diciéndoles que en verdad Dios dijo que no comieras este fruto. They were deceived. Fueron engañados. And this is what God says to the serpent. Y esto es lo que dice Dios al serpiente. In verse 15, it says, he will crush your head and you will strike his heel. Tu semillante te aplastará la cabeza, pero tú la herías del el talón. See, this verse Este versículo in Genesis, en at Génesis, the very beginning, en el principio, is known as the first gospel. es conocido como el primer evangelio. The very first announcement, El primer anuncio, very first el promise primer promesa that a Savior is coming. que va a llegar un Salvador Right from the beginning. desde el principio. See, this didn't happen after Israel sinned for generations. Esto no pasó después de generaciones, thank you, de Israel pecando. Or it didn't happen after the prophets were crying out for a Messiah. O después de los profetas llorando por un Mesías. It wasn't after humanity cleaned itself up. Y no después que la humanidad se limpió, But it happened right at the moment of the fall. pero sucedió el momento de la caída. God declares that a Savior is coming. Dios declara que viene un Salvador. So even before Adam and Eve could repent, So, antes que Adán y Eva pudieron before they could arrepentirse, ask for antes que forgiveness, pueden pedir por perdón, before they could even worship and say, and thank God, antes que pueden adorar y darle gracias a God was Dios, already initiating redemption. Dios ya estaba comenzando el plan de And redención. redemption wasn't plan B. Y la redención no era un This segundo plan. Salvation wasn't a backup plan. La salvación no era otro plan. Jesus wasn't just a plan of emergency. Jesús no era un plan de emergencia. Jesus was God's plan from the very beginning. Jesús era el plan de Dios desde el principio. See, we also see this in Revelation. Podemos también ver esto en el libro de Apocalipsis. It even says that Jesus is, in Revelation 13:8, the lamb slain from the foundation of the world. En Apocalipsis 13 dice el cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Hallelujah. God is good. Dios es bueno. What does this mean? ¿Qué quiere decir esto? The lamb slain from the foundation of the world. El cordero sacrificado desde la fundación del mundo Means that before God spoke, let there be light, quiere decir que antes Dios dijo que vea luz, he had already prepared Él ya ha preparado the light of the world. la luz del mundo. Hallelujah. See, God was preparing salvation long before we even knew we needed it. Dios estaba preparando la salvación más antes que sabíamos que lo necesitábamos. It's like a parent who's saving for their child's future Es como un padre que está guardando para el futuro de su hijo, before their child even knows what their future is. antes que su hijo sabe de su futuro. Kids aren't worried about retirement. Los niños no se preocupan de retirarse o They're jubilarse. not worried about their 401k. No están preocupados de sus retiros Kids o aren't- jubileos. They're not worried about their mortgage rates. No están preocupados de los puntos de interés. My kids don't come up to me, man, it's at 7% right now, Dad. Mis Wow." hijos no me vienen, está ahorita a 7%, papá. They're not interested in the interest accrual. No están interesados en el interés.
They're thinking about the more important things, Están pensando de las cosas más importantes. right? That what cereal turns my milk pink? ¿Cuál cereal pone mi leche rosa? The important things. Las Come cosas on. importantes. See, but loving parents, they prepare ahead of time. Pero padres que aman a sus hijos preparen adelante. And that's exactly what God did. Y eso es lo que Dios hizo. The promise began in the Garden of Eden. La promesa comenzó en el jardín de Edén. And it never stopped unfolding. Y no paró de ahí. See, it started with a promise. Comenzó con una promesa. And so the prophets, they repeated the promise. Y los profetas repitieron la promesa. The prophets repeated the promise. Los profetas repitieron la promesa. Let's see if we can get that up there. There we go. God didn't hide his plan. Dios no escondió su plan. He repeated it for centuries so no one would miss it. Lo repitió por siglos para que nadie se olvidara. Let's go to the book of Isaiah 7:14. Vamos al libro de Isaías 7:14. You might also have it in your notes. It says, "Therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel." Dice, por eso el Señor mismo les dará un señal. La Virgen concebiría y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. This was over 3,000 years later. Esto fue 3,000 años después. He kept revealing his promise. Siguió revelando su promesa. Then a few hundred years later, Y cientos de años después, we see it in the Gospels, lo vemos en los evangelios, where it says, here it is, exactly what God said. donde donde él enseña o dicen a los profetas, esto es lo que Dios dijo. You can write this in your notes, Matthew 1:22. Escribe esto en sus notas a Mateo 1:22. Yes, with the fulfilling of what God promised. Del cumplimiento de lo que Dios prometió. See, but God doesn't stop there. Dios no para ahí. He adds even more details. Da más detalle. In Micah chapter 5, verse 2, En Miquías 5:2 says, "But you, O Bethlehem Ephrathah, are only a small village among all the people of Judah, yet a ruler of Israel whose origins are in the distant past will come from you on my behalf." dice, pero tú Belén Efrata, pequeño entre los canales de Judá, te diré, saldrá el que gobierna a Israel. Sus orígenes son de un pasado distante desde tiempos antiguos. Now I want you to think about this. Y quiero que piensen de esto. See, Bethlehem wasn't a major city. Belén no era una ciudad grande. Just think of it as Lamont. Piénselo como Lamont, Small little town, nobody knows it. una ciudad pequeño. When people ask me, hey, where'd you grow up? Y cuando me preguntan dónde creciste, I hardly ever say Lamont. no, muchas veces no digo I Lamont, say, like, where's that at? porque dicen, ¿dónde está eso? Never heard of it. No, nunca he escuchado de eso. So I say Bakersfield, right? Por eso digo Bakersfield. So Bethlehem wasn't a major city. Belén no era una ciudad grande, Bethlehem wasn't a capital. no era capital, It wasn't a vacation destination. no era un destino de vacación. We're going on vacation? ¿Dónde vas a ir a vacación? Oh, I heard there's a new lake in Lamont. Escuché que hay un nuevo lago en Lamont. It was small. Era pequeño, It was an overlooked town, era una ciudad que no se veía, but it was perfectly chosen by God. pero fue escogido perfectamente por Dios. Hallelujah. And see, and this shows something very important, Y esto enseña algo importante, that God doesn't just keep his promises, que Dios no solamente cumple con sus promesas, but he keeps them with detail. pero los cumple con detalle. If you ever ordered something custom, Si has ordenado algo único, you know it takes a while to receive it, toma tiempo para recibirlo, but you know it's coming. pero sabes que viene. You know, you just don't know exactly when it'll be ready. La única cosa es que no sabes cuándo se va a estar lista, But when it finally arrives, pero ya cuando llega, you realize that, okay, it wasn't late.
piensas, pues no era tarde, but it was right on schedule. llegó en tiempo, It was perfect. era perfecto. See, for Israel, the promise, it was long. Para Israel la promesa fue larga. See, generations after generations, they heard the prophecies. Generación desde generación escuchaban las Many profecías. didn't see the fulfillment. Muchos no vieron el cumplimiento. Some lived, some died while waiting. Algunos vivieron, algunos murieron esperando. But let me tell you this. Pero déjame decirte esto. Waiting doesn't mean that God forgot. Esperando no quiere decir que Dios se olvidó. Let me say that again. Waiting doesn't mean that God forgot. Déjame decir esto otra vez. Esperando no quiere decir que Dios se olvidó. If you've been calling out, Si estás if aclamando, you've been waiting si estás esperando on God, en Dios, He hasn't forgotten. no se ha olvidado. Waiting means that the promise is maturing. Esperando quiere decir que la promesa está madurando, That the promise is growing, está creciendo, that the promise is becoming perfect. que la promesa está siendo perfecto. See, the fulfillment came in God's perfect time. El cumplimiento llegó en el tiempo perfecto de Dios, Perfect time. en el tiempo perfecto. God is never early. Dios nunca es temprano, God is never late. Dios nunca es tarde, But how many of you guys believe that God is always on time? pero ¿cuántos creen que Dios llega en tiempo? Galatians 4:4. Gálatas 4:4. We get that. But when the set time had fully come, God sent his son. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo. When the set time has fully come. Cuando cumplió el plazo, Wasn't early, no era temprano, wasn't late. no era tarde, When the time had fully come, pero cuando llegó el tiempo, it was right on time. era en tiempo. See, historically, everything was prepared. En la historia ya todo estaba preparado. See, Rome, they had built the roads. Los romanos edificado los caminos. There was one language that united all the regions. Había un lenguaje que unió todas las regiones. There was a stable political climate that was created, that created access. Había un clima política que era saludable. Travel was easier. Viajar era más fácil. See, communication was faster. La comunicación era más rápido. All of this was coming into play. Todo esto tenía su posición o lugar. All of the plans, the promise was forming. Todos los planes estaban formándose. It was getting ready Estaba ya alistándose for the perfect time. para el tiempo o el momento See, perfecto. God essentially set the table of the gospel to spread globally. Dios puso la mesa para que el evangelio podía irse al mundo, And it had to be at a perfect time. y tenía que ser en un momento perfecto. It's like baking. Es como cuando cocinan. How many bakers do we have in the house? ¿Cuántos cocinan en la casa? Cocina is baking. Is I that the don't know how do same? you say baking. 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 ¿Es igual? ¿Es igual? Cuando usan el horno para hacer un pastel, Yes. Yeah, there we go. We'll describe it. We'll describe it to the T. tienen que seguir las direcciones. What happens? ¿Qué sucede? You bake your cake. You're getting it ready. Cuando haces el pastel o lo estás preparando, You put it in the oven lo pones en el horno at 420 a degrees. 420 de grados. You read, is that too high? Okay, 400 too high? degrees. 380? 400. 360? I don't do that much baking. Vas a tener, you're gonna have toast, bro. What's a 380? 350. Wow. Okay. 350. When we do our No cocina what al do we, pastor, hermanos. when we do waffles, it's at 400. We do waffles. Cuando how do you say waffles? Waffles. No, waffles. The box says keep it in there for 25 minutes. La caja te dice déjalo ahí por 20-25 minutos. What happens when you take it out early? ¿Qué pasa si lo sacas temprano? You put your cherry up on top, Pones la cereza arriba and it just sinks. y luego se cae adentro. What I hear, as I hear. What happens when you pull it out too late? ¿Qué pasa si lo sacas tarde?
not good. Está bueno. What happens when it's too hot? ¿Qué Right? pasa cuando está muy caliente? But when the timing is perfect, Pero cuando el tiempo es perfecto, that's when it's ready. es cuando ya está listo. You take up those brownies from the oven. De sacar estos pastelitos del horno, Oh man, they're so good. muy delicioso, The cup of water. con leche. I know. Con agua, I drink it with water. a comerlo con agua, No, it's good. It's good. cafecito. But God's timing was perfect. Pero el tiempo de Dios era perfecto. God's timing for your life will be perfect. El tiempo para Dios, para tu vida, va a ser perfecto. When you feel like you're just waiting, Cuando sientes que nomás estás esperando, nothing has happened. nada ha Nothing sucedido, has changed. nada ha cambiado, Just know quiero que sepan you serve a God que tú sirves a un Dios that doesn't break promises. que no quiebra sus promesas. God doesn't operate on our impatience. Dios no opera en nuestra impaciencia, He operates on His precision. Él opera en su precisión. Some of your promises that you're waiting on are not denied. Quizás una de sus promesas que estás esperando no se han rechazado, They're just simply not done baking. solamente no están listos. See, Christmas or the promise is not just about remembering a baby in a manger. La Navidad, la promesa no es de solamente recordar de un niño en un pesebre, But it's about remembering a God who keeps His word. pero es de recordar de un Dios que cumple con su palabra. If God kept His greatest promise, Dios cumplió con su promesa más the grande, promise of a Savior, con la promesa de un Salvador. He will keep every other promise He has spoken over your life. Él va a cumplir con cada promesa que Él ha hablado sobre su vida. He will. Sí lo va a cumplir, He will. lo va a cumplir. If you've been waiting for healing, Si puedes esperar por sanidad, restoration, restauración, maybe a family's salvation, quizás salvación de un familiar, maybe you've been waiting for a breakthrough, quizás a una bendición, a purpose. un propósito. Maybe you've been waiting for peace, Quizás estás esperando por paz, provision, provisiones, for freedom. por libertad. God will keep His promise. Dios va a cumplir con su promesa. You may feel forgotten, Quizás sientes olvidado, olvidada, but God's promise is alive. pero la promesa de Dios todavía vive. You may feel overlooked, Quizás sientes que te han pasado, but God's timing is perfect. pero el tiempo de Dios es perfecto. You may feel that it's delayed or you feel rejected, Quizás sientes atrasado o rechazado, but God has not denied you. pero Dios no te está negando. The promise wasn't just for Israel. La promesa no solamente era para It wasn't Israel, just for the shepherds or no the era wise por men. los pastores o los magos, It wasn't just for that moment in history. no era por ese momento en la historia. That promise was for you. Esa promesa fue por ti. So here's the question. So aquí está la pregunta. Here's a question for everyone. La pregunta para todos. Here's a question we all must answer. Una pregunta que todos nosotros tenemos que Will contestar. you receive God's promise personally? ¿Vas a recibir la promesa de Dios personalmente? Because a gift doesn't change your life until you open it. Porque un regalo no cambia tu vida hasta que lo abres. A promise doesn't transform you until you accept it. Una promesa no te transforma hasta que lo aceptas. A Savior doesn't save until you invite Him in. Un Salvador no salva hasta que lo invites. And so today, So hoy, Jesus, Jesús, the fulfillment of God's greatest el promise, cumplimiento de la promesa más grande de Dios, is here. está aquí.
He's not far. no está lejos, He's not distant. no está lejos. He's not waiting for you to get it together. No está esperando que todo ya lo arregles todo. He's not waiting for you to say that, hey, that you feel you have to clean yourself up. No está esperando que puedes decir que siento que tengo que limpiarme. Nobody cleans themselves before they step into the shower. Nadie se limpia antes que se bañan. We just don't do it. No lo hacemos. So why are we expected to clean ourselves before we go to God? So, ¿por qué esperamos de limpiarnos antes que llegamos a Dios? He is Emmanuel. Él es Emmanuel. God is with us. Dios con nosotros. God is with you. Dios está contigo. And so today, if you want to receive Jesus, So, hoy, si quieres recibir a Jesús, the promise, la promesa, the Savior, el Salvador, the hope of all the world, a la esperanza de todo el mundo, I want you to pray with me. quiero que oren conmigo. So wherever you're at, you can close your eyes and bow Ahí your donde head. están, cierren sus ojos. Oh God, we thank you. Señor, te damos gracias. We thank you for your promise. Gracias por tu promesa. From the very beginning, Desde el principio, when man failed, cuando el hombre falló, when we fell short, cuando caímos cortos, and even during that time, y aún en ese momento, even in the middle of sin, aún en medio de nuestro pecado, you made a promise. tú nos dices una promesa. And that promise extends to me. Y esa promesa extiende a mí. And I thank you. Y te doy gracias. And I ask for your Y forgiveness. pido tu perdón. Please forgive me Por favor, perdóname of all my de sins, todos mis pecados, all the wrongdoings, todas las cosas que he all hecho malo, my negative thoughts. todos mis pensamientos negativos. Lord, I need you. Señor, te necesito. And I truly, truly invite you in. Y te invito In my life, in my heart, to be my God, to be my Savior, to be my friend. en mi vida, en mi corazón, a ser mi Salvador, mi amigo. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias.